Good evening. I am Shinami C. Pargo from IT2R6 and this is my one-page web resume built using HTML, CSS, JavaScript, and jQuery. So first, I will show you the full layout of my resume website. So muna siya ang full layout. And then, ako ay navigation bar here and a sidebar for my profile and contact details. And then the main content area dayon kaning about me, education, projects, and contact. Now, ako ang navigation links no kay nagamit og anchor links. So, kung i-try na ko og click ang education, maadto ko, let's see, unsa may tabo. So, maadto ko dari nga section. Kung i-try na ko click ang contact, maadto ko dari nga section. Now, the first interactive feature that I have is welcome message. So, kung i-reload ako ni siya nga page, mag-ask siya sa mo-display siya sa mo-display ang welcome message sa imong page, then mag-ask siya sa visitor sa iyang name, say Sheena. So, as you can see here, makita niyo welcome Sheena. Kung i-try na to, let's say, me. So, na-display siya dari gid sa page. Then, what triggers it? So, again, ang ga-trigger siya kay kaning kung i-reload ni mo ni siya nga page, aya dayon to siya mo appear. And yung mga ginagamit there is, what does it use is that it uses JavaScript, prompt, variable, and then, sa itong isa, and the DOM or the document object model manipulation. Now, the second interactive feature that I have is the contact form validation. So, there is a contact form validation is that when I click the send button here, si JavaScript, i-check niya if empty ba ang field or naabay sulod. So, let's see kung empty ang empty ang name, empty ang email, and empty ang message. Let's see unsang may tabo. So, naay mo pop up nga alert message saying, please fill in your name, email, and message. So, kung imo siyang butngan po o fill upan nimo siya dari. Nga na. And then, pero wala ka na butang og message. I-try nimo siya og send. Same ra po ang may tabo. Okay, kailangan dapat complete siya. So, once complete is send, i-try nimo siya og send. Mingon siya, success message send. So, yun. So, kani siya nga interactive feature is that gagamit niya siya og if nga kaning condition. Gagamit po siya og event handling. It uses JavaScript and then it also uses prevent default. Yes. Now, my third interactive feature is the projects toggle. So, here sa project na sections, as you can see. So, kung i-try na ko click ang project's header, the list is, either hidden siya or shown. So, for example, try na ko siya o click ma-hidden siya, diba, ang project list. Kung ako na po siya i-click, na po siya, diba, mo-appear na po siya. So, dari nga, this uses, jQuery. Kani siya, what it uses is, what does it use is, gagamit siya jQuery, tas katong on-click nga event, toggle, and also text. Now, my fourth interactive feature is the skills filter. So, here's as you can see here, as I type the search bar here, only the matching skills remain visible, diba? So, for example, wait lang. So, kung i-try na ko siya og kay what it does is that
gina-filter niya ang visible nga skills bitaw. Like for example, mag-search ko Canva. So, di ba, maura po diyang i-filter nga skills. And then, what triggers it kay kanang mag-input ka og text here. What does it use? It uses so, ito yung ginagamit. Kanang input, I mean like, filter or search, gamit po ni siya og like a jQuery or kanang jQuery or JavaScript bitaw nga like style sa event handling ata. JavaScript nga style or jQuery style nga event handling. And then for my last feature kay naa ko'y interactive feature here nga dark mode. So if I click the button here, mo switch siya sa dark mode, diba? So what it does is that mo switch siya between light mode and dark mode. And then what triggers it kay kanang kung i-click nimo siya nga button, dayon what does it use is that nagamit ko dari og it uses jQuery, no? And the toggle class method. So ingani siya. So now I'll show you my code. So here I have my HTML code na muna siya akong code sa navigation links, sa image, then sa akong mga sections here ni siya sa about me, education, projects, contact me. And then sa akong resume, I have here my header container. Sa akong image, muna siya ang code sa akong image. And then muna siya sa akong sidebar, no, background color niya. Then sa akong heading, header. So kani siya na code kay mo ni siya tong sa projects bitaw once ngay mo siyang if you mouse over it kay bali mo siya, di ba? Like ingani if imo siyang yana kay mo change yung color. So muna siya. Then sa akong dark mode dayon dark mode. So for my script file dayon, my script file here is that na ako'y welcome prompt, no, na code for validation na dari dayon kani siya kay sa projects tas kani dayon kani. So during the development of this project kay nagamit ko og AI, and this is my prompt log here. So ni siya. Ano siya ang akong prompt log. And one example here is, one key prompt I asked during the development is kani siya, how to create a contact form with JavaScript validation, no? Nag-ask ko how to implement a form validation and a personalized welcome message, and then ang response ni AI is that AI helped me write JavaScript for validating the contact form. Now, how I applied it is that I use this to create a welcome message, no, gigamit nako ni siya to create a welcome message on my resume page nga i-greet niya ang user bitaw i-greet niya ang user by name after they enter it.